आदाब। अभी जो हम सब वाकिफ़ है करोना के हवाले से कि एक ऐसी वबा है कि जो इस लिहाज से इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती तारीख़ में, अनप्रेसिडेंटेड है कि कोई ऐसी बीमारी जो दुनिया के 150 मुल्कों में फैल गई हो, पूरे अर्ज़ पे, पूरी ज़मीन पे फैल गई हो। तारीख़ में हम देखें तो बहुत सारी वबाएँ आई हैं और उसमें लाखों करोड़ों इंसानों की जानें गई हैं। मिसाल के तौर पे जो एक वबा इससे पहले आई थी, बिल्कुल 100 साल पहले, 1920 में जंग अज़ीम अव्वल के वक्त, और उसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया था और वो भी इसी किस्म की बीमारी थी और उसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग उसमें हलाक हुए थे और वो यूरोप के एक बड़े हिस्से पे फैल गई थी। उसी तरह से तकरीबन हम देखते हैं कि वबाएँ फैलती रही हैं। ख़ुद हिंदुस्तान में इसी पिछली सदी में 1940 के आसपास फैली प्लेग, जिसमें ख़ास तौर से बंगाल का इलाका बहुत मुतासिर हुआ था। और उसी तरह से 1820 में 1720 में यूरोप में वबाएँ फैलीं। एक इसी तरह की वबा जिसको काली मौत कहा गया, मर्ग स्याह, वो 11वीं सदी में फैली थी और वो मौजूदा सेंट्रल एशिया, मरकज़ी एशिया और हिंदुस्तान के भी हिस्सों में फैली थी। और वो ज़माना तारीख़ के एक बड़े हकीम और तबीब और दानिश्वर इब्न सीना का ज़माना था। तो लोगों ने उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया और उन्होंने मशवरा दिया कि लोगों को घरों में बैठना चाहिए और अपने मूवमेंट्स को कम कर देना चाहिए। वबाओं के हवाले से ये बातें हमेशा आती रही हैं कि हुक्मा ने, दानिश्वरों ने, अतिब्बा ने और जो माहिरीन अमराज हैं, उन्होंने हमेशा इसका जो सबसे बड़ा इलाज बताया वो यही कि जो जहाँ है वो वहाँ बैठ जाए। ख़ुद हदीस में भी ये ज़िक्र आया है कि जिसमें कहा गया है कि अगर कहीं पे कोई वबा फैलती है तो आप उस जगह पे न जाएं, और अगर उस जगह पे हैं तो वहाँ से न जाएं। तो ये बड़ी दानिशमंदी और हिकमत की बात है और कि उससे फैलने का ख़तरा रहता है। और आज भी इस जदीद दौर में इसके अलावा हमें कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि वबाएँ जब फैलती हैं तो सबसे पहला जो मसला होता है उसकी शनाख्त का होता है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना के हवाले से भी हमारे पास, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया हरकत में आ गई और तमाम डॉक्टर्स और मुहक्किकीन इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और आज भी यही हल बताया गया कि आप घरों में रहें ताकि इसका शिकार ना हो, और इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका है। एक तो ये पहलू हुआ इसका। दूसरा जो पहलू है कि जैसे हम आम जिंदगियों में अपने ऑफिसेज जाते हैं, काम पे जाते हैं, दोस्तों अहबाब से मिलते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। अचानक ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि हम एक तरह से अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। तो ये नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे हम सब के लिए बड़ा सख्त है कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने घरों में बंद हैं। और ख़ास तौर से जो पिछले 25-30 साल में जो हमारी आदतें बनी हैं और इस दौरान जो जनरेशन पैदा हुआ है उसको तो मसलन उसके लिए बड़ा सख्त है। और क्योंकि और हमारी जो भाग दौड़ की जो पूरी एक ज़िंदगी बन गई है
تو اس میں ہم کہیں ٹھہرنا ہمارے لیے بڑا سخت ہوتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو بات ذہن میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع بھی ہے. اس کے ان تمام وحشت ناکیوں کے باوجود کہ ہزاروں جانیں جا چکی ہیں اور سینکڑوں ہر دن اس سے ہلاک ہو رہے ہیں اور ایک عجیب کیفیت پوری دنیا میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک مثبت پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ پورا کرۂ ارض اس کا دم گھٹ رہا تھا اور آلودگیوں سے, بھیڑ بھاڑ سے, ہنگاموں سے, اور اچانک جب انسان بالکل بیٹھ گیا ہے اور اپنے گھروں میں محدود ہو گیا ہے تو جیسے پوری روئے زمین ایک ٹھنڈی سانس اور راحت کی سانس لے رہی ہے. تو اور آلودگی دیکھ کے کم ہو گئی ہے, آسمان صاف نظر آنے لگا ہے. بہرحال یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا جو پہلو خود ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کریں کہ جو ہمارے لیے ذہنی طور پہ مشکل بھی نہ ہو اور ہم پریشان بھی نہ ہوں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ پورا یہ جو دور ہے اس میں ہم مطالعے سے, کتابوں سے, ٹھہر کے کسی بات, کسی نقطے پہ سوچنے سے, فکر کرنے سے دور ہو گئے ہیں جو ہماری طرز زندگی ہے. تو یہ وقت ہے کہ ہم مطالعہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, اپنی تاریخ کو, اپنے ماضی کو دیکھیں اور کلاسک کا مطالعہ کریں, کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اس طرح سے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں اپنے تہذیب کو, اپنی تاریخ کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی. ساتھ ساتھ ہم جو سوچتے ہیں, جو فکر کرتے ہیں, یا ہمارے اندر اگر کوئی تخلیقی صلاحیت اور ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, آپ شعر کہتے ہیں, آپ کہانیاں لکھتے ہیں, آپ ناول لکھتے ہیں, آپ کوئی کسی بات کو محسوس کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اس کو صفحہ کرتاس پہ لے کے آئیں, لکھیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو 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 ہم دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی مدت جو ہم گھروں میں بند ہیں, ہم جب اس سے باہر نکلیں گے تو ہمارے اندر ایک بڑی مثبت تبدیلی ہو کے آئے گی. اور اسی چیز کے لیے ہم اپنے گھر والوں کو تشویق کر سکتے ہیں, ان کو اس طرف متوجہ کر سکتے ہیں. اور ہم جب گھر کے اوقات میں ہیں تو اس میں بچوں کے ساتھ اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ اپنے وقت کو ایسے طور پہ نظم کر سکتے ہیں کہ جس سے مثبت باتیں نکل کے آئے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو میرے خیال سے اگر توجہ دی جائیں تو بہت اچھی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہزاروں خبریں آتی ہیں اور ہزار رائے آتی ہیں. اس میں بیشتر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریشان کن ہوتی ہیں, جو ہمیں غصہ دلاتی ہیں, جو ہمارے اندر نگیٹو اور منفی خیالات پیدا کرتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس طرف زیادہ توجہ نہ کریں. باخبر ضرور رہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور موبائل اور ان چیزوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اور آپ سب سلامت رہیں, اچھے رہیں, صحت مند رہیں, اپنا خیال کریں.